Hello guys, dito naman tayo guys sa Beyblade Master guys. Dito yung plus Sagittario guys. Ayan guys oh. Bagong bago to guys, galing Japan guys. Ayan guys oh. Nangyari nito guys. Ayun, meron pa pala isa. Dito yung mga pisa guys. Yung sa gitna to guys, dalawa guys. Tapos itong sa top. Tapos itong piece bolt. Tapos ito yung bottom bolt. Tapos ito yung pang lock. Dito lahat guys. Ayusin natin guys ha. Guys oh. Guys yan una guys, ito guys. Ito siya guys, pwede siya yung ganun guys. Pwede din siya yung ganun, kabalagbag. Pwede siya yung ganyan, ay ikot. So, yan yun ang kagandahan sa ano guys, Sagittario. Ganyan. Pwedeng ganyan guys. O, diba? Ang galing. Ang galing-galing. Lagyan natin ng top. Dito tayo. Isa pang ano lang pang vlog. Yung isang orange. Ayan siya guys. Matibay yan guys. Lagay na natin yung top guys. Ano yung isa? Diyan na yan. Ayan guys oh. Lagay na yung top. Ito lagi sticker to. Hindi pa nadikita ng sticker guys. Hindi ko nilagyan. Lagay natin yung piece. Tawag nito piece bolt. Tapos yung bottom guys. Combination na lang kung kahit anong ilagay nyo yan. Yan na guys, testing natin guys. Bonus yan guys, tapos kulitan natin ng lock guys. Lock na natin guys. Sagittario guys, plus Sagittario. Flash. Plus Sagittario guys. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Ikutin na natin guys. Testing lang tayo guys. Wala mo siyang kalaban guys. Dalawa. Ang dalawa. Ito yung bago. Yun pa. Palit niya. Balag lang. So guys, balik natin guys. Balikan natin ito. Balikan natin yung bottom guys.
Ayun, totoo yung ganito, di ba? Yan, si Plus sa gitaryo guys. Manap na guys. Plus. Sa gitaryo. Oh, so dito guys, pinaglaban natin yung plus sa gitaryo guys. Yung mapa niya na dalawa. Bakal talaga guys. Kaya reverse natin para masubukan naman guys. Yan, nakita nyo guys. Bakbaka na guys. Oh, yun. Oh. Ayan. Nakita nyo guys. Yung class sa gitaryo. Mabigat kasi yan kasi dalawang bakal guys. Basag na. Yung Yung bumanat na yan dyan guys. Bana.